अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट आज स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। ये रिपोर्ट इसके हवाले से बात करूंगा और तहकीकात जो अभी तक क्या कुछ होता रहा है इस केस में, फ़ॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई किस तरह भागती रही है, दरख्वास्तें देती रही है कि इसकी तहकीकात रोकी जाए, न कराई जाए। इसमें फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इन्वॉल्व किया गया कि जी इन्होंने भी फ़ॉरेन फंडिंग ली है, मुख्तलिफ़ जमातों ने, फिर वो केस इसके साथ जुड़ गए। तो फ़ॉरेन जो स्क्रूटनी कमेटी है, जो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन के जो हैं, उनकी सरबराही में ये स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई थी। 2018 से स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात कर रही है और उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन में ये मामला गया था। फिर हाई कोर्ट में मामला गया, अदालतों में गया, अदालतों ने फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन का केस है और इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला करना है। पीटीआई की हुकूमत इसमें रोड़े अटकाती रही है, रुकावटें डालती रही है, तहकीकात को रोकने के लिए दरख्वास्तें देती रही है। लेकिन ये केस ऐसी लटकती हुई तलवार है पीटीआई के सर के ऊपर कि पीटीआई पर पाबंदी भी आयद हो सकती है इस केस में और कलअदम जमात भी करार दिया जा सकता है। पीटीआई की हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। लेकिन ये स्क्रूटनी कमेटी के इस रिपोर्ट पर भी डिपेंड करता है कि ये रिपोर्ट में स्क्रूटनी कमेटी ने क्या कुछ कहा है। पीटीआई कहीं कहीं ताउन नहीं कर रही होती थी। अकबर एस बाबर इस केस के मुद्दई हैं, फरियादी हैं और दरख्वास्त गुजार हैं। अकबर एस बाबर रोते रहे हैं, अपना एहतजाज करते रहे हैं कि पीटीआई जो है इस फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में रुकवाना चाहती है, तहकीकात रोड़े अटकाना चाह रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, ज़ाहिर है डीजी लॉ भी इलेक्शन कमीशन के हैं, तो उनकी सरबराही में तहकीकात जो स्क्रूटनी कमेटी कायम की थी, अब उसके 80 इजलास अभी तक हो चुके हैं। 2018 से स्क्रूटनी कमेटी के हवाले मामला हुआ है, तो 2018 के बाद अभी तक ये आखिरी जो इजलास स्क्रूटनी कमेटी ने किया वो किया था इसी साल अगस्त में, यानी कुछ महीने पहले, अगस्त में 2-3 महीने पहले आखिरी इजलास हुआ है और रिपोर्ट आज जो है जमा करा दी गई है। और इसमें टोटल 80 इजलास हुए हैं, लेकिन कोई मौलाना फजल रहमान तो ये कहते रहे हैं कि 60 से ज़ायद दरख्वास्तें पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दी हैं कि इस केस को रोका जाए, इसकी तहकीकात रोकी जाए। 23 अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात पीटीआई छुपाना चाह रही है। पीटीआई को सीधा सीधा अकबर एस बाबर का एक चैलेंज मौजूद है कि भैया जो आपके अकाउंट्स हैं, 23 अकाउंट्स फ़ॉरेन फंडिंग का है, वो इलेक्शन कमीशन में आप डिक्लेयर कर दें, उनकी तफसीलात फ़राहम करें कि आपको कहाँ कहाँ से फ़ंडिंग हुई। भारत से फ़ंडिंग हुई, आपको यूके से फ़ंडिंग हुई, आपको अमेरिका से फ़ंडिंग हुई। इमरान खान और पीटीआई ने पहले जवाब भी जो जमा कराए थे उसमें भी उन्होंने एतराफ़ किया है कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, लेकिन वो इस तरह नहीं हुई वो कि कोई इदारों ने की हो या मुख्तलिफ़ ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने की हो या रियासतों ने की हो। हमने मुखय्यर हजरात से चंदा इकट्ठा किया है, जिस तरह शौकत खानम का इमरान खान साहब चंदा इकट्ठा करते थे, तो इस तरह। और फिर ये भी कहा गया जी फ़लाँ शख्स है पाकिस्तानी, उन्होंने हमें फ़ंडिंग की है। अब उन्होंने किससे फ़ंडिंग ली है ये उनका मामला है। जो हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं, जो हमारे डोनर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं, वो उन्होंने कहाँ से पैसा लिया है ये हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये भी इस तरह की बातें करते रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग। लेकिन आज आखिरकार ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है और जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के ख़िलाफ़, वो अब अपने मनतकी अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट को
یہ اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ اس رپورٹ کو ہم اوپن سماعت کی جائے گی اور اوپن سماعت میں اس رپورٹ کو رکھیں گے کہ رپورٹ میں کیا کیا کہا گیا ہے. پی ٹی آئی سے پریشر تو ظاہر ہے یہی تھا پی ٹی آئی پہ کہ آپ تفصیلات فراہم کریں اپنے اکاؤنٹس کی. 23 اکاؤنٹس ہیں راؤنڈ اباؤٹ, مختلف فگر آتی رہی ہے, کبھی 32 اکاؤنٹس آتے ہیں, کبھی 18 رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن راؤنڈ اباؤٹ 20-25 اکاؤنٹ ان کے ہیں فارن فنڈنگ کے, وہ پی ٹی آئی چھپاتی رہی ہے. اب اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ میں کیا کہا ہے یہ تو ابھی اسکروٹنی کمیٹی نے ظاہر نہیں کیا, کوئی خبر نہیں آئی ابھی سامنے, لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ اب الیکشن کمیشن میں آج جمع ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس فی الحال یہ امانت ہے اور الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اور یہ فیصلہ ہمارے جو ذرائع ہیں الیکشن کمیشن کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کو رپورٹ کو اوپن سماعت میں پیش کیا جائے گا, سامنے رکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے سیاہ و سفید کا پتہ چلے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو انوالو کیا گیا تھا تو وہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ بھیا جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے پیپلز پارٹی, تو پی 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 اب یہ مخفف جو ہے پیپلز پارٹی کا تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن اس میں جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں بلکہ پی 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 ایک ادارہ ہے کوئی غیر ملکی, اس کو فنڈنگ ہوئی ہے. تو اس کا انہوں نے پی ٹی آئی نے اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ کے اور الیکشن کمیشن میں دعویٰ کیا تھا داخل کہ یہ دیکھیں جی پی 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 کو بھی فنڈنگ ہوئی ہے, فارن فنڈنگ ہوئی ہے. بھیا آپ کو الزام آپ کے اوپر ہے, کیس آپ پہ چل رہا ہے, آپ اس کی وضاحت کریں. یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا پی ٹی آئی کا جو دے رہی تھی پہلے کہ پی پی کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے, نون لیگ کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے, جے یو آئی کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے. فنڈنگ ہوتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ فنڈنگ کرنے والے باہر سے کون لوگ ہیں, کون ادارے ہیں, کون سے ممالک ہیں. اگر تو ریاستوں نے مثلا یو کے کی ریاست ہے یا امریکہ کی ریاست ہے یا اسرائیل ہے, اور اسرائیل سے بھی فنڈنگ ہونے کا الزام ہے, بھارت سے فنڈنگ ہونے کا الزام ہے, اگر تو انہوں نے ریاستوں نے کی ہے پی ٹی آئی کو فنڈنگ, یا ان کے جو خفیہ ادارے ہیں راہ ہے بھارت کی, یا موساد ہے اپنا یہ MI6 ہے, یا سی آئی ہے, اب انہوں نے اگر فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کو تو پھر تو پی ٹی آئی فارغ ہو جائے گی, پی ٹی آئی پہ پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اگر عمران خان کے بقول کہ واقعی مخیر لوگوں نے کی ہے, اور مخیر لوگوں نے بھی جو کی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار تو یقیناً پی ٹی آئی تو ہوگی ہی, کیونکہ پی ٹی آئی کو چندہ لینے سے پہلے یہ تو پوچھنا چاہیے نا کہ جو چندہ دے رہا ہے وہ کس کھاتے میں دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کہاں سے لایا ہے پیسے. تو پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جنہوں نے دیے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں جی, اور انہوں نے کہاں سے چندہ کیا ہے یہ بھی ظاہر ہے, اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, لگنا چاہیے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.